shoutout. Late yung shoutout. Hindi ka lang may shoutout ng alangga. Today is ano na? Is September? I guess it's September na. So ayan guys, wala akong tulog. Wala talaga kasi ako nag-duty sa sa aming matanda last night. So grabe. Wala akong tulog. So I slept. Siguro mga 1 hour lang kasi may sakit siya. So 4 times ako nagpalit ng diaper. So yan. Medyo grabe yung aking antok today. Ay, and then ayan, continuing ng work. So mamaya siguro babawi na lang ako. Pero sobrang antok, and then nagkaroon pa ako ng problema sa somewhere there. So somebody's telling na pabalik-balik na lang nagla-live ko for na lang pabalik-balik ulit-ulit, so I don't care. Yun. So yun guys, September ito na, nagpapalit na kami ng medyo malamig na, at pasensya na sa ating sa ating tawag dyan vlog kasi hindi kasi ako nakalabas. So yun, work mode. Of course yan guys, thank you sa ng aking pilik mata. Thank you. Ayan. So ang tawag dyan, gusto ko kasi mag-try sana guys ng gusto ko mag-try kasi never sa buhay ko yung naglalagay ng extension or tawag dyan extension sa pilik mata, but yun, ayaw nilang gawin kasi maganda daw yung pilik mata ko. So diba? Ang ganda daw ng pilik mata ko. So yun, hindi talaga nila ginalaw kasi kapag hindi ko alam na yung sa maskara na yun na daw unti-unti ring nasisira yung ating pilik mata. So ayaw nila kasi nasasayangan nga sila. So ang ginawa nila is lang nila yung yung stretching na nila. So yan ang effect, di ba? Ayaw talaga nila galawin kasi yun. And yun lang guys. So grabe, sobrang pagod, init. And of course, September 1, buenos dias! September 1, ito nag-start na kami. Medyo a little bit cold, and of course it's raining. Ayan guys, bumabaha din dito. Yan, baha din diba? 3 days na ulan ng ulan. Last night, grabe yung kidlat. Grabe ang lalakas ng kidlat. Gulong, sobra. Ay. Buenos dias! Sobrang namin last night. And of course, grabe talaga guys yung antok at pagod ko. So, wala akong tulog. Ang kasi nung lagnat nung yung matanda. So, lagi ko na lang yung temperature niya, yung yung temperature, tapos yung kanyang yan. So talagang the whole night akong tawag dyan, gising. Kaya malaki-laki yung ating sako ng mata today. Sobra. Yan, ang hirap. Yan. Ganda na bilik mata. Gusto ko talaga guys madanas yung gusto ko maranasan yung sinasabi nilang extension. Pero ayaw ayaw talaga ng ayaw nila sa sa parlor. Ayaw nilang galawin kasi sayang daw yung yung sa akin yung bilik mata. Hindi daw kailangan. So, I'm just home. Buenos dias! Buenos dias! Lakas ng ulan. Dami ako nasasalubong. Puro na lang ang buenos dias. May iral. Yun. Dito na ako sa bahay.
So, here, yan, dito na ako sa bahay. Yan, sa garden. Diba? Yan sa garden. Dito na ako, basang-basa guys. Niloloko ko nga kanina yung ano, yung tawag dyan. Yung hardinero. Sabi ko kailan magdilig ka na, yung tawa niya sa akin. Mabait naman yung ano dito yung hardinero. Sabi ko, anong oras na hindi ka pa nagdidilig, umuulan yung tawa niya eh. Akala ko hindi niya mag-gets kasi nga ibang lahi. Tawa siya. Here we are. Hola. Un letrero, mercería. Todo pasado por ahí. O mercadería. ¿Qué pone? Mercadería debe ser. Ya no Creo me que sí. acuerdo qué pone. ¿Qué tal, abuelita? Ay, rico, rico. Aprovechando del nieto. Ya andando ya, ¿no? Mamá, mamá. Digo, ¿dónde? ¿Cuántos años tenía? Año 10 meses. Será la abuela, cumplió ¿no? hoy día. ¿Será la abuela? No. Es la abuela. ¿Será tajante como Andando ya, ¿no? Andando, Dice, ¿no? ya. ¿Ves? ¿No te cuenta? Y viene el abuelo y dice, no pongas eso, es que vas a cobrar. ¿Vas a decir con la abuela? Ay, yo, papá. Oh. ¿Qué has hecho? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? No ha hecho nada. ¿Cómo entiende lo que es cobrar? Es tremendo. Cuando coge la comida del perro y está botando el agua, digo, no, Alessandro, me pago. Va uno. No lo hagas. Le suelten el agua. Van dos. Coge la tercera. Ah, sí, sigue. Corrió. Esa es mentira que yo hago. Esa es mentira. Pero Sí. la mamá le da con la chancleta. Y ve que me voy con la chancleta. Se la conoce que no es amiga. Digo, te doy porque te doy. Oh, qué Tienes que pobrecito. hacer caso. Sí. Y o si no tiene hambre y empieza. Mamá. Ay. Antes hacía, buenos días. Antes Pidiendo hacía, comida, ¿no? No. antes hacía así. Ahora, mamá. ¿Qué quieres vomitar? Oh. Y que no sale la comida por eso, se dice así. Yo me decía que era perezoso que no le hiciera caso. Porque no quería hablar. Era más fácil como esas. No, es que habla muchísimo en su idioma, no sé qué dirá, pero habla mucho. Digo, ya mismo, suelta, ya mismo. No, ellos sueltan después. Sí. Ellos sueltan Porque cuando se llegó al primer luba. nivel. Ya ¿Tú dice- también eres una abuela? No, todavía. No, todavía no. Cuando llegó al primer Esperamos. a infantil igual, solo con buenas. La profesora me mandó a llamar. Claro, porque es malo entenderles así. Porque con- entonces eso fue lo que con me la dijo niña. ella. Claro, Usted tiene la culpa porque lo ha dejado así. claro que sí. Para él es claro más que fácil sí. con Bueno, señas bien. que hablar. Claro. ¿Qué tal Ay. hoy día? ¿Bastante o poco? Está contento el abuelito. Hoy complicado. Yo desde mañana arriba. Buah. Ayer se empezaron. Ayer por la noche demasiado, ¿eh? Y muy fuerte la lluvia. Sí, pero el sábado parece que llovió más. No, me dijeron que ayer era más. La alarma como sonó, ¿no? Ay, Yo pensé que era virus y la cambié rápido. no, yo cuando... Bueno, guapas. Parece una bomba. Yo pensé que era virus. Ay, no, mira. Se le ha cortito lo que me va. Lalo ko nasabi, nakipag-chismisan. Kasi ano siya, nagkaroon siya ng apo. So, yan. She's very, very contented with her grandson. So, nakipag-chismisan ko. Pasensya na guys kung sobrang magulo yung aking cam. Yan, pakit na ako. Grabe yung buhok ko, gulong-gulong. Sobrang gulo ng aking buhok. At, tawag dyan,
magulo yung cam dahil simple nagkukwentuhan kami doon. So, I'm so very contented with my eyelashes. Saluhin ko, Son! Ciao, cariño. So, yan. Super content ako sa pang eyelashes. Ayaw talaga nilang galawin. Gusto ko talaga madanasan yung extension. But, ayaw nila. So, ganyan na lang ginawa. So, di ba? So, ayaw nila. So, yan, guys. Grabe, so cold. And then, it's raining from, Saturday till now. Sobrang raining niya. And then, yung operation sa aking hand, okay na. Medyo namamasa pa yung niya, tinanggal sa akin ng yan. Masa pa siya. So, yan. So, I'm home. So, I'm home, guys. I'm home. I'm home. Dito na ako sa bahay. My daughter is not here. I'm in the bathroom. Daughter, what are you doing there? You're necessary. So, it's been for almost 10 hours. 10 hours there in the bathroom. No, ¿tienes alguna ya? Grabe yung ano. Tinanggalan na naman nila ng laman at saka balat sa sa loob. So, yun. So, yung aking balat is puro na tawag dyan, tahi. So, may binibigay naman sila ito din nung nakaraan din. So, may binibigay naman sila sa akin na cream para hindi maano yung halata yung tahi niya. Yun, raining. I'm tired. Super duper tired, guys. Sobrang tired. But the most important is meron akong good eyelashes. Yan. Sa lahat mo na bored sa akin live, sa aking mga vlog, pasensya na. So, hindi naman ako nagsasabi na you're going to stay on my vlog. Meron bata dyan. Is there? Hi. Hi, bata. Ay! Guys, ayan na. Saksi kayo. Hi, bata. Hi, bata. Hi, bata. How are you, bata? Can you give me a kiss, bata? No. Tingnan guys, oh. Hi, bata. Bye, guys. Love, love. Ay! Bye, guys. See you. Bye.